अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। साबिक कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की रिटर्निंग ऑफिसर से नुमाइंदगी। वसीम रजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बैरिस्टर अवैसी की मजलिस अरकान असम्बली के साथ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को शिकायत। निर्मल में एक ही खानदान के 4 अफराद कोरोना से मुतासिर और रियासत आंध्र प्रदेश के गवर्नर कोरोना से मुतासिर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर व दिगर ने साबिक कलेक्टर सिद्दीपेट व टीआरएस के एमएलसी उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ कानून साज काउंसिल के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की है। इन कायदीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ रिश्वतखोरी के इल्ज़ामात हैं। पार्टी के वफ्द ने कहा कि जब वेंकट राम रेड्डी IAS ओहदेदार थे तो उस वक्त उन्होंने कई बेकायदगियाँ की थीं। इस खुसूस में एक याददाश्त भी उनकी पेश की गई। उस याददाश्त में वेंकट राम रेड्डी के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने की ख्वाहिश की गई और कहा कि टीआरएस के उम्मीदवार ने सर्विस कवायद की खिलाफ वर्जी की है और अपने असाइजात की तफसीलात से वाकिफ नहीं करवाया है। कांग्रेस ने कहा कि सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से शिकायत की है और इस शिकायत की नकल को वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को भी रवाना किया गया था। ताहम हुनूज इस पर चीफ सेक्रेटरी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में एक वफ़द ने कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए तौहीन रिसालत के मुर्तकिब यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ शिकायत की है। उनके हमरा कायदे मजलिस मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा तमाम मजलिसी अरकान असम्बली भी मौजूद थे। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की गई है कि वसीम रजवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने एक किताब लिखी है जिसमें उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ का सहारा लिया और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये किताब बकवास और गंदगी से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी के मौके पर उस किताब के चंद इक़्तिबासात भी कमिश्नर पुलिस को पेश किए गए। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफ़ात व दिगर के तहत मामला दर्ज किया जाए। सदर मजलिस ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि उसके खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया जाएगा। ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का आला कार बनकर इस तरह की हरकत कर रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़िले निर्मल में कोरोना के 8 केसेस सामने आए हैं। मंगल के दिन ज़िला मुस्तखर में कोरोना के 8 नए मुतासरीन का पता चला है। उनमें से 4 अफराद का ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से बताया गया है। कुछ दिनों से वो बीमार थे। हॉस्पिटल से रुजू करते हुए मुआयना करवाने पर उनके आलमी वबा से मुतासिर होने की तौसीक़ हुई। निर्मल में 4 अफराद के अलावा भैंसा और खानापुर में 2-2 अफराद के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की सेहत से मुताल्लिक़ हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। डॉक्टर्स ने बताया कि 88 साला गवर्नर विष्णुभूषण हरिचंदन को 17 नवंबर की दोपहर 1 बजे गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। डॉक्टर्स ने कहा कि 15 नवंबर को गवर्नर की कोविड रिपोर्ट मुस्बत आई थी। फिलहाल उन्हें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मालूम हुआ है कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर विष्णुभूषण हरिचंदन की खराबी सेहत की बिना पर खुसूसी परवाज़ के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। वो गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। रियासती वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नर विष्णुभूषण हरिचंदन की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। पता चला है कि गवर्नर की सेहत मुस्तहकम है। करीमनगर के हुसैनीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने कैनाल में कूदकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक अशोकनगर से ताल्लुक़ रखने वाला 27 साला नौजवान मोहम्मद शफीक की नाश आज करीमनगर शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ इनाडू ऑफिस के करीब के LMD कैनाल से बरामद हुई। नौजवान की नाश को कैनाल से निकाल लिया गया है। खुदकुशी की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। ताहम बताया जाता है कि नौजवान चंद दिनों से जहनी दबाव में था। पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। नौजवान B.Tech सिविल इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर चुका था और इस साल M.Tech में दाखिले की कोशिश कर रहा था। इस सानहे के बाद शहर के नौजवानों में गम की लहर दौड़ गई।
ضلع میدک میں شیر کی نقلی کھال کے ساتھ ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ترکاری کے تاجر محمد شجاعت علی نے نقلی شیر کے چمڑے کو اصلی ظاہر کرتے ہوئے اسے فروخت کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ پٹن چرو علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے پاس سے شیر کا نقلی چمڑا ضبط کر لیا گیا۔ دہلی سے متصل ہریانہ کے گڑگاؤں میں جہاں مسلمانوں کی جانب سے کھلے مقام پر نماز کی ادائیگی کے خلاف ہندو تنظیم کی جانب سے شدید اعتراض کیا جا رہا ہے، ایسے میں ایک ہندو بھائی نے اپنی چھت پر نماز ادا کرنے کی پیشکش کی۔ مقامی اکشے راؤ نے مسلمانوں کو ان کی چھت پر نماز ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اکشے راؤ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مسلم طبقے کو زمین کی پیشکش اس لیے کی ہے کیونکہ شدت پسند تنظیموں کے اعتراضات کی وجہ سے ان لوگوں کو نماز ادا کرنے کے لیے مسائل کا سامنا تھا۔ راؤ نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے سماج میں ہم آہنگی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ میں اپنی چھت نمازیوں کے لیے پیش کروں گا تاکہ ہر جمعہ کو کچھ لوگ آرام سے نماز ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہندوستان کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی مدد کے لیے یہ میرا چھوٹا سا قدم تھا۔ میں مسلمانوں کو اپنی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے خوشامدید کہتا ہوں۔ کانگریس کے پنجاب یونٹ کے سربراہ نوجوت سنگھ سدھو نے منگل کو یہاں پارٹی کے ریاستی دفتر میں کام کاج سنبھال لیا اور کہا کہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں امیدواروں کے سلیکشن کے لیے جیت کا امکان ہی واحد پیمانہ ہوگا اور موجودہ رکن اسمبلی ہونا امیدواری کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نوجوت سنگھ سدھو نے شرط رکھی تھی کہ جس دن نئے سالیسیٹر جنرل کی تقرری کی جائے گی اور نئے پولیس جنرل ڈائریکٹر کی تقرری کے لیے یونین پبلک سروس کمیشن سے پینل آئے گا، اس کے بعد ہی وہ کام کاج سنبھالیں گے۔ سدھو کے ساتھ کانگریس جنرل سیکرٹری ہریش چودھری اور وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی بھی موجود تھے۔ ریاست اڑیسہ میں ایک کسان کے کھیت میں کورونا وائرس کی علامتی شکل والی ککڑی پیدا ہوئی۔ ضلع نورنگ پور کے گاؤں سارگوڑا کے ایک کسان روی کرن ناگ کے کھیت میں یہ عجیب و غریب ککڑی یعنی کھیرا لگا ہے، جبکہ تمام ککڑیاں حسب معمول ہیں، صرف ایک ککڑی مختلف ہے۔ ککڑی سینگوں جیسی شکل کی ہے جو کورونا وائرس کی علامتی شکل سے ملتی جلتی ہے۔ روی کرن نے عجیب شکل کی ککڑی کی تصویر لی اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا۔ روی کرن کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اس کھیرے کو دیکھنے کے لیے کھیت بھی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ کھیرے کے ساتھ سیلفی لینے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ سابق کلکٹر وینکٹ رام ریڈی کے پرچہ نامزدگی کو مسترد کرنے تلنگانہ کانگریس قائدین کی ریٹرننگ آفیسر سے نمائندگی۔ وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، بیرسٹر اویسی کی مجلس ارکان اسمبلی کے ساتھ کمشنر پولیس حیدرآباد کو شکایت۔ نرمل میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کورونا سے متاثر اور ریاست آندھرا پردیش کے گورنر کورونا سے متاثر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔